Hello guys, once again welcome back to my channel. As we first aro apni han lo sort ayo pari ase. To guys, ita mo kuti ase kule do night resort koina new shoba di thaga do ete Riola Park te ahi na ase. To guys, mohan ki kore ase apni han jolop dikhai dibo. To video do skip na korbi last tak sai dibi. Aro paratak phala lagise kule do moron share korbi aro paratak sai se kule do like kur dibi gogi nei to apni ange sabse age janai di ase. So guys, video start kuro. Aro ifale bi ne ga je video de download to sabi मस्त আছে ওইতে ঘুমাবলেই না পারবো মইতো মাথা বিকাবো আর ভাড়ে আসে গুলো তো এনে আছে চেয়ার দুইটা টেবিল একটা পাবো আপনারা গেল দেখাই দিব সবই বই বলে বি আরাম আছে একবার ট্রাই করো মই গাইস আই বেশি আরাম আছে আপনারা বি আইছে গুলো না এতে আইবে সিটা মই লোকেশন দেখাই দিব আপনারা যে এটা নিশ্চয়ই অল পার করে আইনা রিও পার্ক কোটি আছে গদিবি দাদা সিটা আইবে এতে হোটেল খান বি সব अवेलेबल আছে আপনারা গানি আর বেশি সস্তা আছে আপনারা নাইব পারে আছে আর আগে লাগা ভিউ সাও গলি দিতো আছে সবে ওই তো আগে দিবি আছে দে আগে দে না কর দেখাই দিবি আছে তো পুরো অটো লাইন আছে আগে তক পে আছে তো আপনারা সব পারে আর লোকেশন সব গলে ইতো আহা লাগা রাস্তা তো ইতো আছে দে তো আছে না ও গাড়ি দিকে আছে না চা চিপসি ইতো রতে সি তাইবো ইনিং আইবো না ইতো খরলা পিছাবালি পরা আইবো আইয়ে না ইফলে পরা রাস্তা আছে সিধা কুশি যাবো এতে सभी तो ऐसे रूम दो और तो सीधा दिखा दो बाथरूम है तो गैस ये है जगह में हम लोग यहाँ में रेस करना वाला हो आज रात तो आप लोग को भी थोड़ा लोकेशन दिखा देगा रात में भी और अभी कैसे है वो ऐसे आप लोग को दिखा रहा है तो गैस इन्हीं का से जगह पीछे पास जगह से सभी इन्हीं का से स्टेप पे उठो और जो ऊपर रूम दिए से मिहान और इधर मानु ऑलरेडी बुकिंग है इफाले भी बुकिंग है और आगे भी बुकिंग हो जाए और रास्ता दी तो आसे इमान इतने बड़ा इनका कोने जाओ इफाले बड़ा बुकिंग नहीं हुआ मैं ना तो गाइस जगह भी फल हसे तो हम भी इनका से दे गाइस तो थैंक यू सो मच गाइस सभी ना जगह तो बिश पला है अपना भी नतुन मानुहान नाई ना थाकिले तो जगह तो साइलेबि बिश पला है साइलेबि और आगे फाले तो पूरा बुकिंग हो गया है और इफाले भी बुकिंग हो गया बय আছে ना तो आज तो अलग अपना इनके अपना नगुसिया लगा जगह सब दिखाई दिबले আছে पूरा ভাল बा वीडियो तो लास्ट तक साइड भी तो गाइस मैं अंदर जाके देखूंगा आप लोग को भी दिखा देगा तो देखते रहो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये देखो ये अंदर जाने के लिए तो ये ऐसे सपोर्ट मिलेगा तो आप लोग भी देख के निकल अंदर में जाना पड़ेगा तो गाइस इसे गेट बनाया है ना पत्थर से बहुत सुंदर हो रहा है देखो नज़ारा बहुत अच्छा है तो गाइस हम लोग इस अंदर में जाएगा तो ये गेट का अंदर की पूरा बुकिंग हो गया और एक छोटा वाला ब्रिज ऐसे दो एंगल जैसे